dramatic. I don't see you. Vrai chevalier. At ito nga, yung pinakahuling parada na mapapanood namin dito sa Disneyland. Dahil ito nga, pagkatapos nito at aming lunch ay kami ay pauwi na. Dahil magdadrive pa tayo ng 4 hours to 5 minutes papunta sa aming bahay. At ayan nga, ayan na naman ang mga Mickey Mouse at syempre may mga dancer din. At ayun na nga ang mga princess sa likod. Ayan, at hinarangan nga ulit ang daanan dahil nga ng mga malalaking truck na sasakyan nila. At yung tugtog naman talaga guys ay sobrang nakakainda. Kaya naman ayan, tara, sayaw muna tayo. There's Donald and Daisy Duck. Hi everyone, come on and join us. Let your colors shine with style. Laissez-nous un avenir dans la couleur. C'est drôle. Let's do this together. Hey everybody. Moi, je rêvais de devenir un vrai petit garçon. Et vous, quel était votre rêve? Pinocchio. Halika na na. Sifflant en inventant des histoires. Wow! It's a million splashes of color. Aladdin? Oui, c'est bien moi. On a tous une histoire géniale à partager. After this one, we can go. Hakuna Matata, les amis. Hakuna Matata. C'est magnifique, toutes ces couleurs. Oh, toutes ces musiques sont tellement colorées. Rêver d'un nouveau monde en couleur. Wanna go down? Allez, tous ensemble. Come on, let's tell another story. Bonjour, quelle joie de vous voir. Quelle journée magique. On devrait faire ça tous les jours, vous ne pensez pas? C'est génial! Une cascade de souvenirs joyeux! These stories
normal pay. Je t'amuse, tu t'amuses, qu'est-ce qu'on s'amuse? How we go? At pagkatapos nga ng parada is nagpunta kami dito sa restaurant dahil kasama pa nga to sa ating package. Kaya naman ayan, kain muna tayo bago kami bumiyahe papuntang Colmar. Train d'abord, l'avion. Non, il reste encore une nuit à Paris ce soir. non? Paris, yes. But they cannot go somewhere when it's like that. C'est pas si trop Belgique. Take the exit. Kaya na nga, nakarating na kami dito sa aming lugar. Kaya naman maraming salamat sa mga nanood sa aming Disney vlog. Salamat!